وأنا أقول هذا الرجل رحمة الله عليه في صدق عشقه للنبي الذي هو عكس صورة الإمام أحمد رضا، يعني أمير المجاهدين الذي عكس صورة الإمام أحمد رضا بغيرته على الدين. इमाम अहमद रजा की सूरत अगर किसी ने देखनी है तो भी जमाना तस्वीर इमाम अहमद रजा खादिम हुसैन रज़वी। وقد كان الإمام العالم الرباني مولانا الشيخ خادم حسين رحمة الله عليه أظن هو عشقه للنبي وغيرته على النبي لو قسمت على أهل باكستان الحمد لله كفتهم. अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम वक्त इमाम जमाना खादिम हुसैन रज़वी उस आशिक रसूल का नाम है कि पूरे पाकिस्तान को जो इश्क मुस्तफा मिला वो खादिम हुसैन रज़वी की जनाब से मिला। أسد يوم الملاقي ما رد عنان جدنا الغوث الرفاعي ابن السلطان